Kapang kichigi kablaka Thanel Debormani Mank Thinogo Shopmani Logologino Obohino Buni Logiwo Malainani Logidina Tangtanino Bui Jibi Shakamnogo Klaimani Peba Dini Paitago Bini Mankatui Shokpakate Lagmabo Choka Beleno Kakamani Koktuma Obohino Buma Leng Lengi Kapzak Beleno Mukti Kuplung Obohino Tangai Shokuka Borong Nang Robindro Debormabo Bini Mankatui Ni Naringani Bagai Obohino Kakamlajak Beleno Tamsaka Kanendi Borong Nang Robindro Deborma Oh, matu. Tamu ama. Asun beri dia masuk. Kon, ang bersih belum saja. Belai khana khanang mani gothana thangnai most probably 25 tarik mo khorni gothana 25 tarik gothana ni pore borok jara culprit jara murderer jara buthanai ro bono mane tamne bono maratok bhabe bone injury clay injury to sudu isai misai khub kaham injury clay nai bono sak hamnogo tlang yoi borono direct khai bino gano khiklai klang jak khana manita abono kothana পরবর্তী সময়ে দংনি বড়ক বা কামিনি বড়ক বা বিনি ফ্রেন্ড সার্কেল পাংখা বনো জিবি sak hamnogo tlangai klangkha aboni pore যখন সাইমান বাইকা যে ব জায়গা থেকে অকথনা আংখা এবং যে জায়গাও ঘটনা আংখা এবং পারা বাইকিসা চালাও বিশেলে চালিয়া মোটামুটি চালো হাইপানো যে বরং যে যারা বুনাই রক তামনি বাকি বুখা আবো ত্রিপুরা হাসতেনি যত লোকের সাইমান থাকা কিন্তু তিনি কংন বারবার যতনিবো খাওয়ানো কাইসা কুইশন খাইও শুনানি মুসুং যাবে আবুক সুখ জরা তামনি বাগৈ যে বরং যে থানিয়ানো যে বুনাই বরং তাকন তাঙ্গি রমি মানজাং ও জায়গা নুকমানি যে হোম ডিপার্টমেন্ট নি নিয়াখাইবা আরক্ষা দপ্তর অব মারাত্মকভাবে নম বরনি গাবিলতি পুলিশ খাইমি এমন কি ছুকরই বরং যখন নুখা বনে বিরুদ্ধে এফআইআর মা লগ লগ ফটো কালেকশন খাইयै সেকেন্ড ডিভিশন মিনিট ইয়া সেকেন্ড বাইছে বরক নিনি চুরাইবাড়িনি সিমি চেঙ্গিনাই রেল স্টেশন যত রেল স্টেশন বড় হরিমান পুলিশ মাইয়া এমন কোনো কিছু করে পাহেলগামনি কথানে পরে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যেভাবে খাই এমনভাবে জালবুই খিতা আবার যত জায়গা নেওয়া যত জায়গাতে খাটানি কোনো উপায় ছিক্রি যারা কালপ্রিট এই ক্ষেত্রেও তিনি সিধাই পিএস বা সিধাই পিএস না যারা এসডিপিইউ বা যারা পুলিশ অফিসার তো নাই বরং নিশ্চয়ই অবনো দায়িত্ব না খাঙ্কাই তিনি যারা মার্ডার খাই না মার্ডার নিবাকে বনো খাইও তিনি কথা নাংলা খামো এবং আবো যদি যারা দোষী রক পাঞ্জা খাঙ্কাই ও যারা নংনি বরক বরং তো মার বদলা তো মারগলা খামুন
आइनखौ tlangजाखांखाय बोखार किसाला शान्ति मानखामो आव आनि बुसानो बुनाय रक न अन्तत रमजाखा आनि बुसानो जारा तंनाय रक बरक मानजाखा अन्तत बरक शास्ति मानसिनाय जास्टिस मानसिनाय गा आसुब जरते बुनि बुमा बुफाने একটা বা বিন বুমা বুফায় যারা এলাকাবাসী রক যারা আদিনাও যারা থানায় রক বিনা আত্মীয় স্বজন রক এবং যারা উক্লক মানে ভবিষ্যৎ ফিউচার হব থিনাঙ্গ অমায় যে কোনো বড় কথা না খাইরা গেলা খামুন আবো অন্তত যতন বখাউনো কাইসা পয়তো জাখামুন আবো হাইনা আঁখা খালাইজা মাংকাঠে তাবুবো সবে মাংকাঠে সবেনে সিগাং কোনো বড় বাই হাসান মানি তে খাত তবে বেলাখানে দুঃখ নাংমান কক জায়গা আবো আবো কক অকনো কক তাঙ্গি চিনি বড় একটা ডেড বডি অমত প্রায় 25 তারিখ সিমি যে বিনি লাংমা ঠিক মানে পয়সা তো থৈজানি যাওয়া ইন থাকা আর নি মেডিকেল নি যে জিবে সাক হামনাওনি আর মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাইয়ে আর চিন মিনিস্টার দङ বা যে কোনো অমনে এক নাম্বার ঠিকলাই বড় তাহলে বড় পুষ্পনা খাই মাংলা খামাই দেবা অরবতাই সেলেরু চিনি বড় না অরবতাই সেলেরু তিনি যদি অন্য কোনো ওয়ানজি এলাকানি বড় হঙ্গা খাই আপনি নি আনি হিনি সামা কক দিয়া তাঙ্গে বাবু কোনো ব্যাপারে তা 2টা বাজি দङ 10টার বিশিং আর কি ডাক্তার ফাইয়া দেবা আরবও চিনি আ জায়গা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে जों যখন 1999 नि 30 तारिख नभेम्बर डिसेम्बर बुम ब्रास खाइ जागो और जगतपुर आफुरबो जों नुखा चिनि कथिर रखा तांते तांगे आमो हाइमा आबोनि बागै न चिनि बर रक बेलखाय न बखाव दुखनांगै ए जे बखाव जालानि पुरानि बागै न अकक रक्तिनि पेपलाय माफायो सारनि निमसिते बिसे जुगा जु तनाय आं जेमामोन आं सुबानाय आं मुसु होनलांसै मेनया आं थांमानि आदिनाव सुबानाय किनलंनि बरक करिनि बागां सुबाय मामुलि अन्तत बिनि ओ सामुं रक फानो जरावा तिनि फाइका थिक न आं ताइ सालसा चिनि लोकेलनि एमडीसी इयाखाबाय इएम रोनाल साहेब बाय जों फैलायनाय फायै नखरनि बरक बाय मालाय बरक बाय कगलाम सालायनाय जों जामान मानि बुसखांनि बनि कन्डोलेन्स सार्भिस बिनि बुजननि बागै फानता लोकरनि सुबासु जेरकम नांमा हायनो जोंबो जामान मानि जोंनि बिसिंतै जों बावनो सुबानाय थैखामोन आबो तो कोबुनो थैखा अलरेडी थैफैखा आशोक जरन बुनि आज वेंटिलेशन आज मेचिन आबो थैखबुनो आबो लेबांग अबं पाइखा माने अंका बनो पाते बुं गुफुर चिमिसिन हमो पाते मुंके 25 तारिख नंखना शुक्रबारनि हरनि घटना तिनी बाय सालबसिन याबलो तिनी बाय आ शुक्रबार रम फाका तिनी फुंबाय हिंके 8 दिन से खबजाक माना हायना दं 8 दिन बाहाय घटना नि जरा बतनि फुंगों को बने लांगमा सखा फुंगों को लांगमा समन सम रिपोर्ट देखता आशुक तो डाक्टर बोरिया तिनी लामो तो तिनी हाति बारसालाय थांगा से बिनि लामो बसय थाका र बना थंसे किखलि खालाम मालिया ताय ओ पार्टी मुनते न ताम जस्टिस मानखा अब किजा साइखा जों तो बनि पार्टी मुनते बा बन जारा नाके जे बुनाय जों बनि ति जों ताव फन कोनो बा जस्टिस माया ख ता जों अलरेडी थानो तो एफआईआर खाजा ओंके थाना रक ताबो बबाय सामखाय ताव थाना दानि न थानि न ताय कयेकटा जे बुनाय रंनि बुमो तो अलरेडी न मानखा ताय फटो बाबा हायखनो जों नको तो मोबाइल लगो ताबो थाना रक बाबा हाय स्टेम हानाबा जों साइमिया जतता जों बरं थानि याफार रिजाकबा अब हाय चलि तंसा खरो गुसु मुगै एफआईआर खाजा एफआईआर खाजामोन खाय अब तो 3 जन मुगै एफआईआर खालाजाखा माने पार्टी मुंखायो खरो जे इ फुना सब बं पुनि आव साइमान सुखादा याबो केते याबो साइमान सुमाने लाके बायके जे थायो बरन बुइ तंफुरो आ जे बुजांना व्यक्ति खरनो थानि अलताय कथारनो बुनाय बरन बुइ तंमाने जरावो नंनाय आबो बरबो तो जों थानाराव थांने बर साइकेरि माने जों नुखा जों बरन बुमा जागा जों नुखा बुनायबो नुखा ता जों व्यक्ति आरो जेहेतु पार्टी मान गानाबो वानजेरावने नक खामानबा वानजेरावने नक थांने बर थैरगो ना हारे खानेबो याबो हायके बरन तो जबाय हकाबो हायके दा थानाराव कि नरम जादो जानो फाबा बर साइड मान होता जे फला थिकासने ताब आं जी तो साया पाहायबो सिनि जे बाराने बर थानाबो इनफरमेसन राहाने खासिन सावता बर फाइनाल हने त कग्रे हनो अब आं व्यक्तिबो कक सादाके कल खाजेबा नोंथां माबन बागै खासे क्लियर खाय सावरि मानिया ताबो सब जरा से थाने लंगा त बन दन त मालांगि या नथियाबा ओ बुनाय रखि बर न गरे तंबाय त तामनि बागै बर न किलो माने अंक पिएस प्रब्लेम माइना पता उखानो
जों पियासा उसगां थांखा आं एक्जेक्ट टाइम मालिया उसगां समबार फैसा आबाहायना जों पियासाव थाङो सालायखाया नरगाब दासो जरा ताम एरेस्ट खालामनाया माने बर' बहनो जों सिनि काम जों खालाय दङ ताम हिंखाय जे बनाय बेक्ति बर' खारजा आबन बागै जों कोन एरेस्ट खालामनायखौ हिंखाय आबा हायराव बर' कक रै दङ ता जों खालायना दङ साव गाबो ताबो बर' खादा खायाबो ताबो बर'नि बेपार बर'नि थायो बर'नि दायित्व आबा हाय सलियो दङ ता Arte kisah abu borok to joto jaga ni borong ni social media foto rok nukja. Jenu kui tongai ang sere ba luku rok tam bong nu tam sananya rok. जे ओ बनाय बेक्ति न Ini begi nu kui tongai rok. आं आबो कयनो मुचुङो जानि पारा फानो तंथु जानि देश फानो तंथु आबो कयनो चिनि खुंथाय बारानो बिसास का साना चिनि तेब्रा सब संनो बाहिके ओ केस संखाय जतो साइमानो अबसे सेंग्रा केस लिया बाहिके जों बरं मुंचो साइमानो वो मुंसा स्खैतंगा फनसे बुका हांखे दय लामा सया हायपन बरं मुंचो जों हासाकाव परसो पाइके हयतो बरं मुंचो जोंनो जतन से कतन वानसको जोंनिनो जतन गियान ओ गियान गोनां बिसिसे अबाहिके बरक सामुं देराबि तनंखाय आं आबो कयनो जे साजागो फनंथु बरनो रमनानै बागै जे नगै तंनाय जा रमै मेखाय ताय कायसे बरनो जानोथ एयाव बरक चिनि एरियाव फाइजाक बो तारम थबा आबो बिनि लखाय बिनि बंकनाय कक हंखाय बो जे अन्य बरनो जिनि सिंजार तंथु आनि एरियाव जे ओ थानिया जायगा थानो बुनाय आनि एरियाव नगो आबन बागान नरनो जानो हनै बरक गोरोंसो Police station pun jalo. पुलिस स्टेशन जानो खते तेव काहाम न ताय जों पाब्लिक गथ जों जे जागा नगो जों मत रमनाय आबो कुइको जों रमने परे जों थानानै याफने बाहाय जेहेतु बनबंग अलरेडी केस एफआईआर खालामजांखाय आबो थानानै जों याफारने होने जों वानसको ताय आं पाब्लिक रबाबो कयनाय नर जे जाबो फाना नुकथुम रमै माखा रमदि बास पिएस फन जानो बे ताय सिनि कामाम थाय जत नङ सिंजा बाय बन तंखाय बरनो जानोखाय न हामनाय ना वानसको खाना रंनो किन रक जरा रक मे देस नि बंग रम दि बा बर रम मालिया नंगा किन तामु खलायनाय बा नरक साखसा ते पाल कामिनि बर रक न खलायसनाय अब हेर बवा हावाबो ना माने कोन बायके हमले थाना तो बो साइथं जों सम कक सालके बन मा सम थाङै कक साइ काका कक सालके नर ताफन थाम एरेस्ट खालामया फैया जोंनो नर जुदि एरेस्ट खालामया के जोंनो याकार दे के बर गजल जाव थाना जाव के नर आसे जों याखाना जाखन नर जोंनो ताहने एफआईआर खालाय आफ्टर बर कत किसि सावनाय बान्दै जतन आबो तंग साइमेया बंग बिसिन क जुदि बान्दै तो हंकाबो पुलिस प्रशासन नि आबो सायांनाय आबो हायां वानसको था ओंखाय जों बरमा आरोबो सालायखाया नरक जोंनो कग्रेदि असुबिदानि बिसिङाव बरमा एरेस्ट खालामनो होननाय जों आबो साबर गाबो ताफुदार जोंनो कोनो कग्रिया पारा रक थांनाय बंनि पारा त बुनाय रंनि पारा त रक सिनि का बंजा गावगे आर थांनाय रक देन रक किनि खाना रक होइसै रक ना रक आबो रकले आ होइसै ओंखाय तो जों वानस आनि व्यक्तिगत वानस मानखा जेहेतु आइनि आफारजा जोंना का थाना मोनसे कक सालायनाय बरता मेक सना हानो हाया आबन परेखा चिनि जोंखौ थानायाव तो अलरेडी डेड दं पाजा आबन परबो जों तो ताय जरा नासिना करिखा थारा थांना आ जरा तो करिखा आबन बागै जों ताबो थानाव जों चिनि अ जेतिनि बनि सामुं पाइमान परे जों कयदिन परे जों स्टेप ना हानाय जों थाना थां कक साना जों थानाखौ डेपुटेसन खालामनाय आबन परे थाना तामा कग्रे जों आबो इसे साबरनो बिसिंते खोनानो चनाखा थानेले आं बनि जे खालाय बनि थानेले बो फानि बनि बता